that we can initiate our Qué second bendición de service. estar en la casa del Señor. What a great blessing to be in the La house palabra of the dice, Lord. yo me alegré con los que me The decían, word of God says, I a la rejoice casa de Jehová iremos. with those who said, let us go to the Aleluya. house of the Lord. Hemos comenzado con la serie de la compasión en la Navidad. We just kicked off our new sermon series this month, Compassion at Christmas. Y no hay mejor ejemplo de lo que es la compasión And there is no better example than compassion que Cristo Jesús, than Jesus que el Christ, nacimiento de el Mesías. the birth of the Messiah. Así que en esta mañana le voy a pedir de que se una a nosotros So we ask you this morning to unite with y us celebremos la presencia del Señor. and let us celebrate the presence of the Lord. Padre, gracias te damos en esta mañana. Father, we thank you for this morning. Gracias porque tenemos vida. We thank you because we have life. Gracias porque podemos adorarte. We thank you because we can worship you. Gracias porque en tu gran amor y misericordia Thank you because your great love and your mercy. te humillaste y veniste y te vestiste de humano. You came, humbled yourself, and dressed as human. Aleluya, human para flesh, relacionarte con nosotros. so that you could relate to us. Y moriste por nuestra salvación. You died for our En esta salvation. mañana te celebramos. This morning we celebrate En you. esta mañana levantamos cántico y This adoración morning a we ti. lift up song to you. Y decimos que todo es posible para ti. And we say that all things are Levante su possible mano for ahí you. mismo donde Go está. ahead, lift up your Y diga, hands, lift todo es up your posible voice, para Él. and repeat after me. Everything Todo is es posible possible. para Él. Everything is possible for Him. Aleluya. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah. Good morning. All things are possible when we trust in the name of the Lord, when we trust in who He is. We are just grateful, Lord, that you are a man of your word. Estamos agradecidos que tú eres un hombre de tu palabra. So if you believe that God is who He says He is, Si tú crees que Dios es quien Él dijo que Él es, sing this with us. canta con nosotros. All right. And it's new, but it goes like this. All things are possible when we believe. Old chains are breakable when we receive Yahweh. You keep your promises. If you said it, we believe it. If you said it, if you said it, we believe it. You're a man of your words. If you said it, we believe it. Why? 'Cause you're a man of your words. See, if you said it, we believe. If
faithful to you. Si Él ha sido Let's fiel clap our contigo, hands and say, vamos a aplaudir. hallelujah, thank Sí, you, aleluya. Lord. Gracias, Señor. You're a man of your word, God. Tú eres un hombre de tu palabra, Dios. Thank you, Lord. Gracias, Señor. How many just need God's help this morning? ¿Cuántos de ustedes necesitan la ayuda de Dios We ahora just mismo? need your help, Lord. Necesitamos tu ayuda, We Señor. just need your strength, God. Necesitamos tu fuerza, Señor. That's all we need this morning. Lo único que necesitamos en esta mañana. If you know this song, please sing it with Si me. sabes esta canción, por favor, cántala conmigo. We need you, God. Be my strength, my strength, oh God. Be my strength, my strength, oh God. Be my strength. My strength, oh God, and be my strength, and my strength, oh God, said Father light, and be my present help. 'Cause you're my God. 'Cause you're my God. Semi bass. Mi paz, oh Dios, y sé mi paz. Mi paz, oh Dios, sé mi luz y sé mi ayuda hoy. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Cuando estoy cansada, llévame a la roca. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. 'Cause you're my God. You're my God. And I will worship you always. And I will worship you always. And I will worship you always. 'Cause you're my God. Come on, church, let me hear you sing it. And I will worship you always. I will worship you always. I will worship you always. You're my God. Said I will worship you, Lord, in all
my peace, oh God, and be my peace, oh God, and be my strength. My strength, oh God, and be my strength, my strength, oh God. Hallelujah. Oh, we worship you. Hallelujah. Oh, you're worthy, God. You're worthy, God. You're worthy. We thank you, Father, Gracias, Padre. that you are the King of glory. Gracias porque tú eres Rey de Gloria. We thank you, Lord, that you are the King of our hearts. Gracias porque te damos gracias porque tú eres Rey de nuestro corazón. So, Lord, we worship you today Vamos a adorarte hoy with everything that we have. con todo lo que tenemos. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. I just wanna be with you. Yes, the world will bow down. Every man will bow down. So let's start right now. Why would we can praise you now in victory. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be
just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Lord, I just wanna be with you. The Bible tells us in the book of James, La Biblia nos dice en el libro de Santiago, chapter 1, verses 2 and 3, capítulo 1, versículo 2 al 3, to count it as pure joy tener por sumo gozo when we face trials of many kinds, cuando nos enfrentamos a las pruebas, because the testing of our faith porque la prueba de nuestra fe produces perseverance. produce perseverancia. God is telling us that we will be tested, Dios nos está diciendo que vamos a ser probados, that we will face storms, que vamos a enfrentarnos a la tormenta, but He'll be with you in the middle of those storms. pero Él estará contigo en medio de la tormenta. In the book of Mark, we see where Jesus was in a boat En el libro de Marcos vemos cuando Jesús estaba en la barca with His disciples con sus discípulos as they went through the storm. mientras pasaban por la tormenta. So stand fast Quédate quieto and know that God is there. y sepa que Dios está ahí. We give God all the glory. Le damos a Dios toda la gloria. We give you thanks for that worship, Jesus. Te damos gracias por esa adoración, Jesús. In your name, Lord, amen. En tu nombre, amén. We're going to continue in this same atmosphere of worship. Vamos a continuar en la misma atmósfera de la adoración We're going to give unto the Lord. y vamos a entregarle al Señor. And today we have two ways that you can do so. Hoy tenemos dos maneras de hacer. You could text the number 84321, Puede enviar un mensaje de texto al 84321 or you could visit our website www.restorecitychurch.org. o puede ir en línea a www.restorecitychurch.org. And here, when we give unto the Lord, Y aquí cuando le damos al Señor, we like to say a prayer. nos gusta decir una oración. And you can repeat it after me. Y repitan conmigo. We understand and agree Entendemos y estamos de acuerdo that tithing is an act of obedience, que el diezmar es un acto de obediencia, an attitude of the heart, una actitud del corazón, an expectation of the harvest, una expectativa de la cosecha, a reflection of our Creator, un reflejo de nuestro Creador, and an opportunity for God's grace. una oportunidad para la gracia de Dios. We pray to God Le oramos a Dios and encourage each other y nos animamos to be faithful in giving de ser fiel en el dar 100% of our tithe. el 100% de nuestros diezmos. Lord, right now we just want to thank you Señor, ahora mismo te queremos dar gracias for everyone who was able to give por todos aquellos que pudieron dar and for everyone who was unable to y por give, aquellos que no pudieron dar, and that you bless them both abundantly. y que los bendiga abundantemente. In your name, Jesus, En tu nombre, Jesús. amen. Amén. My name is Michael, Mi nombre es Michael and if this is your first time tuning in with y us, si es la primera vez en línea con nosotros, I want to welcome you to Restoration City Church. le quiero dar la bienvenida a la iglesia Ciudad de Restauración. Feel free to reach out to us in our inbox, Siéntese libre de enviarle un mensaje de texto, shoot us a message envíanos un mensaje so that we can inform you para nosotros poder informarles further on how you can serve your community. en cómo puede servir a la comunidad. This week, En esta semana we are continuing our sermon series, continuamos nuestra serie Compassionate Christmas. Compasión en la Navidad. And this series has been an absolute blessing. Y esta serie ha sido una bendición. So I hope your hearts are ready to receive. Espero que su corazón está listo para recibir. God bless you. Dios le bendiga. Amen. Bendiciones en este día. God bless you today. Qué bendición poder llegar a sus hogares What a blessing it is to be able to reach you at your home. y siempre es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor. It is always a privilege to be able to share the word of God. Hemos comenzado esta serie de la compasión en la Navidad We have already kicked off the series Compassion at Christmas. y sé que ha sido de una gran bendición And we know that it's been of a great blessing. y será siendo de una gran bendición a nuestras vidas. And it'll continue to be so in our lives. Hoy estaremos leyendo en Lucas capítulo 10, Today we'll be reading in the book of Luke chapter 10 versículo 25 al 37. from verse 25 through 37. Así que vamos a estar de pie en reverencia a la palabra del Señor. So I'm going to ask you to stand to your feet in reverence to the word of God. Y la escritura dice así: And the scripture says as follows. He aquí un doctor de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? And a certain lawyer
an expert in Mosaic law, stood up to test him, saying, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. And he said to him, "What is written in the law? How do you read it?" And he answered, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and your neighbor as yourself." Y díjole, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? And he said to him, "You have answered correctly. Do this and you will live." But he, desiring to justify himself, said to Jesus, "And who is my neighbor?" Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole le pasó de un lado. Jesus replied, "A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among the robbers, who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. Now by chance a priest was going down that road, and when he saw him, he passed him by on the other side." Y asimismo un levita llegando cerca a aquel lugar y viéndole se pasó de un lado, mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. So likewise a Levite, when he had came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion. Y llegándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. Y otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo, cuídamele, y todo lo que más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. And the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, "Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back." ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? So which of these 3 do you think proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers? El que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. And he responded to Jesus, saying, "The one who showed him mercy." And Jesus said to him, "You go and do likewise." Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we thank you for your word. Te pedimos que nos hables We ask you to speak to y us, permite que podamos aprender, Señor, de tu palabra en este día. that we may be able to learn from your word today. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Comenzamos la serie y uno de nuestros líderes, Jassy, comenzó y nos dio la historia completa del nacimiento de Jesús. Last week, one of our young leaders, Jazzy, shared, opening up the message, and she shared the story of the birth of Jesus. Y pudimos aprender los acontecimientos que estaban ocurriendo en ese momento cultural y también con el tiempo de ese momento. And she was able to detail what was happening in the culture and society and the community surrounding them. Una de las cosas que ella mencionó, y estos son más que unos puntos que quiero resaltar, And some of the things that she mentioned, and they're just quick points that I want to highlight. dice que Jesús no permitió que el estatus social o las normas culturales dictaran sus relaciones con las otras personas. It said that Jesus did not allow for social norms or even the culture to limit him in his interactions with other people. Lo único que Dios quería de María y de José era su sí. The only thing that God required and wanted from Mary and Joseph was their yes. La belleza de la compasión es que no tengo que pasar por las cosas que las personas han pasado para que su necesidad se convierta en algo importancia para mí. And
compassion, the beauty of compassion is that I don't have to go through what someone else is going through in order to make their suffering or their need my business. Ahora estaremos hablando sobre la compasión And today we're going to be focusing on compassion y cómo trabaja en nosotros. and how compassion works within us. Alguna definición de lo que es la compasión según la Biblia. Some quick definitions of what compassion means according to the Bible. La palabra en hebreo y griego que se traduce como compasión en la Biblia The Hebrew Greek word for compassion in the Bible significa tener misericordia, sentir compasión y tener piedad. it means to have mercy, to feel compassion. La Biblia nos enseña que Dios es misericordioso y clemente, The Bible teaches us that God is merciful. lento para la ira He takes his time y and grande slow misericordia. to anger and great in mercy. Así que cuando pensamos en la compasión, So when we think about compassion, nadie mejor que Dios. there is no one better than God. En Él podemos aprender. In him we can learn. En la persona de Jesucristo. In the person of Jesus. Especialmente en este tiempo tan importante como lo es la Navidad. Especially during this season as Christmas is so important. ¿Qué mejor momento para nosotros expresar ese regalo o ese atributo que tenemos? And what a beautiful time to take advantage to express that gift or that attribute of compassion. That we Así have. que compasión significa tener misericordia, So compassion means to have mercy, sentir compasión y tener piedad. to feel compassion and be pieful or feel piety towards others. Tener compasión es reconocer el sufrimiento de los demás y tomar iniciativas y acción para ayudar. It is to recognize the suffering of someone else and go beyond the recognizing to move into action to help them. También la verdadera compasión And true compassion está acompañada de la acción. is accompanied with action. Y mientras me preparaba para esta palabra, And as I was getting ready for the word, pensábamos y mi esposa y yo hablábamos my wife and I were speaking about y estamos conversando y decíamos de cómo esta palabra de compasión it. And as we were talking, we were sharing how this word compassion, es un verbo, es una acción. it is a verb, it's an action Es por word. eso que en el Evangelio de San Juan, It is why in the Gospel of John, Juan hablando de Jesús dice, John speaking about Jesus, y el says, verbo se hizo and carne the word became flesh, y habitó entre nosotros. and he abide among us. Y nosotros vimos su gloria. And we saw his glory. Gloria como del unigénito Hijo del Padre. Glory as the only begotten Son of God. Y esa palabra unigénito del Padre And that word, the only begotten Son of God, nos da una especificación gives us specificity que Jesús fue engendrado por el Padre that Jesus was born of the Father. y cuando Él se vistió de humanidad, And when he took on the body of human flesh, Él pudo interactuar con nosotros he was able to interact with us. y Jesús pudo entender y puede entendernos And he was able to understand and continues to be able to understand lo que usted y yo sentimos. what you and I feel. Así que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Jesus is 100% God and 100% man. Como hombre Él sentía hambre y sed, As man, he felt hunger como usted y yo. and thirst like you and I do. Como Dios, Él multiplicó los panes y los peces As cuando vio la God, multitud. he multiplied the fish and the bread and fed the multitude. Como humano Él sentía cansancio físico. As a human, he felt what it was to be physically tired. Y en una ocasión se quedó dormido cuando estaba en el barco con sus discípulos para pasar a otro lugar. And on one occasion, it's recorded that he fell asleep on a boat ride when they were going from one end to another. Pero como Dios, cuando los discípulos lo despertaron y le dijeron, Jesús, despierta que perecemos, And when the disciples told him, Jesus, wake up, we're about to die, Él reprendió a los vientos. he rebuked the winds. Y dice que hubo gran bonanza. And it says that the peace just came about. Y hubo un tiempo de interrogación en los discípulos y dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos le And there obedecen? was a moment of questioning among the disciples saying, but who is this man that even the earth and nature obeys him? Hermano, Jesús es el mejor ejemplo y manifestación de lo que es la verdadera compasión. Jesus is the
best example of the manifestation of what true compassion is. Quiero compartir con ustedes una anécdota que quizás ya ustedes han leído en alguna ocasión. And I want to share a quick anecdote that you may have already read on one occasion or have heard. Es de un hombre que cayó dentro de un pozo y no pudo salir. It's about a man who fell in a well and he couldn't come out. Y es algo que quizás podemos relacionarnos con esto. And maybe we can relate to this. Dice, un científico cristiano se acercó y dijo, solo piensas que estás en un pozo. Christian scientists told him, you should just think that you are in a well. Y dice que pasando por ahí un fariseo dijo, solo las personas malas caen en un pozo. And a Pharisee walked by and said, only bad people end up falling in a well. Después pasó por ahí un fundamentalista sin compasión y dijo, te mereces estar dentro del pozo. A fundamentalist without compassion walks by and says, you know what, you deserve to be in that well. También un carismático dijo, solo confiesa que no estás en un pozo. A charismatic said, you should just confess that you're not really in the well. Un metodista se acercó y dijo, te trajimos algo de comer y ropa mientras estabas en el pozo. A Methodist said, well, here, we brought you food and clothes while you are in the well. Un presbiteriano dijo, esto no fue un accidente, ya sabes. A Presbyterian said, this was not an accident. You already knew this beforehand. Un optimista dijo, las cosas podrían ser peores. An optimist said, well, things could be worse. Un pesimista dijo, las cosas empeorarán. And then pessimist said, things are going to get. Oh, pero Jesús al ver al hombre le llevó de la mano y lo sacó del pozo. But when Jesus walked by and sees the man, he extends his hand and pulls him out of the well. ¿Qué diferencia de cómo a veces vemos las cosas? How different we see things. ¿Qué diferencia de cómo a veces nosotros ponemos excusas? How different when we put excuses. En la esencia de Cristo y su compasión In the essence of Jesus and his compassion, es ese espíritu que nosotros necesitamos, it's that spirit that we need, que opere dentro de nosotros. that operates inside Esa us, compasión que nos impulsa a alcanzar y a sanar al herido. that compassion that it gives us that impulse to move forward and bring healing to the sick. Cuando estudiamos la historia del buen samaritano, When we study the story of the Good Samaritan, entendemos que lo que es más importante en el corazón de Dios we understand that the most important thing in the heart of God, y cómo nosotros a veces podemos pasar por alto estos detalles. and how sometimes we can lose out on those details. ¿Por qué hacemos? Hay un programa de televisión que mi esposa y yo veíamos There's a television program that my wife and I would sometimes watch, y el nombre de este programa es ¿Qué tú harías? and the title of it I think is like, what would you do? Y en este programa And the focus of this program, eran personas que venían a diferentes lugares y ponían cámaras para grabar a personas. they would set up cameras in different areas to record people's natural reactions. Y to things. actuaban y tenían a actores que grababan para ver la reacción de las personas. And they would have actors play out scenes so that they could record the reactions of the people that didn't know what was happening. Y eran momentos donde las personas, los ciudadanos tenían que responder en ayudar o a interrumpir para ayudar. And there were moments and scenes where it was set up in such a way for people to have a moment and the ability to be able to intervene or bring help or change what is happening. Y entonces muestra de cómo la sociedad y cómo nosotros a veces vemos las cosas. And it displays how sometimes society and even we see things. Y por qué a veces escogemos solamente ayudar a cierto grupo específico. And how sometimes we only help specific groups of people. Y describe la historia de la cual nosotros estamos hablando. And it literally describes similarities to the story that we just read. Porque había quizás una historia de un hijo que estaba siendo maltratado, Because there was a story of a child who was being abused. pero personas pasaban por el lado y no se preocupaban en asistir o preguntar o querer ayudar. And people were walking by and nobody would stop to help or even ask question, is the child okay? ¿Por qué a veces hacemos acepción de personas? Why do we sometimes
carve people out? Porque a veces hacemos acepción de personas dependiendo el color o la raza o la cultura. Why do we separate people depending on their race, their culture, the color of their skin? En este pasaje que acabamos de leer, In this passage that we just read, el estudioso de la ley le hizo a Jesús dos preguntas para ponerle en prueba. this person, the student of the law, asked Jesus 2 questions to test him. Y podemos decir que muchas personas están familiarizados con esta historia. And we understand that many people are familiarized with this story. Porque él hizo dos preguntas en una. Because he made 2 questions in one statement. Él dice, ¿qué haré para ser salvo? He said, what do I have to do to be saved? ¿Qué haré para obtener la vida eterna? And what do I have to do to have eternal life? Esta es una pregunta que tiene mucho peso. And it is a question that bears a lot of weight. Porque está conectada con la otra. Because one is connected to the other. Y Jesús le dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. And Jesus responds to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all Y- your soul, with all your mind. Y a tu prójimo como a ti mismo. And love your neighbor as you would yourself. Y dice, y la segunda pregunta, ¿quién es mi prójimo? And his second question was then, who is my neighbor? Porque este hombre dice que hizo esa pregunta And it says that this man made the question para poder ver qué Jesús le decía. to see what Jesus responded. Lo que Jesús le dijo a él fue, And what Jesus responded was, a Jesús que conoce el corazón y las intenciones del hombre, Jesus who knows the intentions of the heart of man. él fue directo al corazón de este hombre porque él vio la intención de He él. went directly and spoke directly to his heart because he saw the intentions of his Y heart. Jesús le dice, tú eres estudioso de la ley. And Jesus told him, you study the law. Tú debes de saber qué dice la ley You should know what the law says y cómo la lees. and how you read it. Dos cosas muy importantes. 2 very important things. ¿Qué dice la ley What does the law y say cómo tú la lees? and how are you reading it? Aquí hay un punto que quiero enfatizar And there's a point here that I want to make an emphasis en on. estas dos preguntas. These 2 questions. Tenemos que entender que la Biblia se interpreta por sí misma. We need to understand that the Bible interprets itself. Tenemos que entender que el mensaje principal de la Escritura no cambia por la manera en que yo o usted la interpretamos. We need to understand that the message of the scripture does not change just because we interpreted it differently. Usted y yo no tenemos la autoridad de cambiar, ni añadir, ni quitar a la Escritura. You and I do not have the authority to add or take away from the Word of God. Y la razón por la cual digo esto And the reason why I say this es porque hay muchas personas que a veces cambian la Escritura para su propio beneficio. there are many people who change and twist scripture for their own benefit. Y estamos viviendo en una cultura y en una sociedad And we are living in a culture and in a society donde nosotros hemos visto esto ocurriendo en muchas ocasiones. where we've seen this occur in many occasions. Las personas han usado la Escritura They have used scripture como herramienta para oprimir al pobre, as tools to oppress the poor, como herramienta para su propio beneficio. as tools for their own benefit. Por eso que Jesús le dijo a este hombre estudioso de la ley, And that's why Jesus responds to this man who's a student of the word. ¿cómo tú la lees y cómo tú la interpretas? How are you reading it and how are you interpreting it? Es muy importante. It's very important. Y nosotros usar la Escritura fuera de contexto, And us making the mistake of using the word of God out of context, estamos pecando. we are then committing sin. Este hombre no estaba debatiendo el punto de amar a Dios. This man was not debating the point of loving God. Él estaba debatiendo el punto de quién es mi prójimo. He was debating the point, who is my neighbor? ¿Por qué? Porque en ese tiempo los judíos veían a su gente nada más como los prójimos de ellos. Why? Because in this time and moment, in the context of this word, the Hebrews saw other people and other nationalities as separate from them. Así que Jesús le contesta la pregunta a este intérprete de la ley So Jesus answers the question to this interpreter of the law, contándole esta parábola. sharing that parable that we Jesús read. estaba retando a este hombre He was challenging this man para que él saliera de ese encierre o ese círculo donde él estaba. for him to come out of that circle, that enclosed circle that he found himself in. Porque ellos tenían esa enemistad entre ellos y los samaritanos. Because they had that
animosity between the Samaritans. Y que ellos veían a los samaritanos como gente inmunda. And they saw Samaritans as Gentiles and worldly people. Ahora, en esta escritura And in this scripture, vemos a un hombre que fue herido, we see a man who was hurt, un hombre que fue robado, le llevaron todo. a man who had everything stolen from him. Y la escritura dice que lo dejaron como muerto. And the word of God says that they left him almost dead. 3 personas pasaron alrededor de él. 3 people walked by him. Dice que primero un sacerdote The first one was a high priest, y el segundo fue un levita. and the second one was a Levite. Y estos dos son 2 hombres religiosos And the first 2 were religious leaders. que se cree que quizás venían de hacer algún tipo de servicio del templo. And it is believed that they were coming on their way home or traveling back from serving and worshiping in the temple. Vieron a este hombre herido y casi muerto. They see this man who's hurt and almost left for dead. Y dice, y se fueron por otro And the camino. word says that they went to the other side. Ahora venía un samaritano que iba de jornada, And here comes a Samaritan who was on a journey, que vio a este hombre herido, sees this man who's hurting, vio la condición de él, sees his condition, pero tomó el tiempo para acercarse a él. but takes the time to be able to closer to him. Y dice la palabra que vino y vendó sus heridas. And it says that he bound up his wounds. Y no solamente vendó sus heridas, And not only did he wrap up his sino que wounds, dice que también dice que lo sanó con aceite y vino. it says that he poured vinegar and oil over his wounds. Ahora, estos 2 hombres religiosos These 2 religious men, fueron culpables de no cumplir la gran misión que se les había sido encomendada. they were guilty of not completing the great commission that had been given to them. Ahora, el ejemplo de un buen prójimo es aquel el ejemplo de un mal prójimo An example of a bad neighbor es aquel que ignora el sufrimiento de otros en momentos de necesidad que son obvios. is the one who ignores the suffering of someone else in moments that are completely obvious. Cuando solamente pensamos en nuestros recursos y tiempo e ignoramos las necesidades de otros. When we only think about our personal resources and time and we ignore the needs of others. Cuando no muestro ningún tipo de preocupación y compasión en aquellos que están cerca de mí con necesidades. When I don't show any type of worry or compassion for those that are around me that find themselves in need. El buen prójimo no ignora el sufrimiento de los demás, A good neighbor does not ignore the need of others, pero se mueve en compasión y misericordia para venir a ayudar y asistir. but is moved in compassion to be able to find a way to help. Jesús le enseña a este hombre que lo más importante no es no es yo definir si este prójimo cualifica para recibir ayuda. Jesus' response to him was not him defining whether or not this neighbor qualified to receive his Es help, que yo puedo hacer para ayudar a este hombre. but he was challenging him to think, what can I do to help this man? La distancia de Jerusalén a Jericó estaba de aproximadamente 17 millas. The distance between Jerusalem and Jericho was about 17 miles. Así que era una trayectoria un poquito larga. So it was a pretty long walk. Ahora, quiero que veamos detenidamente esta historia del samaritano movido a misericordia. So I want to highlight just details of this Samaritan man and his journey El samaritano interrumpió su jornada para ayudar a un hombre que no conocía. and what moved him to compassion. Number 1, the Samaritan interrupted his personal journey to help a man that he did not know. Este samaritano usó sus recursos de primeros auxilios, primero vendó sus heridas y usó aceite y vino para curarlo. He used his first respondent resources to be able to bring help and bind up the wounds and pour oil and vinegar to help him heal. Este hombre ignoró el peligro y tomó el tiempo necesario para ayudarlo a este hombre que había sido herido. He took the time and even was able to deal with danger of what was surrounding them in order to help the man that was in need. La realidad es que él mismo estaba acarreando su vida, The reality is that the Samaritan person was also risking his life. pero la compasión lo impulsó a ayudar. But compassion
had him move forward to help. Después después dice la palabra que lo levantó a este hombre y lo puso en su cabalgadura. Then it says that he picked up this man and put him over what he was carrying, over his donkey or his mule. Y lo llevó a un lugar para que fuera cuidado. And he takes him to a place so that they can take Y no solamente lo llevó a un lugar para que fuera cuidado, And not only did he take him somewhere to be taken care of, sino que dice que pagó 2 denarios a la persona para que lo cuidara. it says that he paid 2 denarii to the innkeeper to take care of this man. Y that was esto hurt. era el equivalente a 3 semanas de cuidado. And those 2 denarii would equal about 3 weeks worth of taking care of someone. Y le dijo, y si acaso el recurso se te termina, déjame saber cuando regrese para pagarte. And then he tells him, if the resources end and you need more, let me know when I return so that I can pay you. Hermano, la compasión nos lleva a sentir el dolor de las otras personas. Compassion takes us to feel the hurt of other people. El samaritano no le importó si el hombre era judío, samaritano, él fue y lo ayudó. The Samaritan man didn't care if this person was a Hebrew or a Samaritan. He just stepped forward to help. Bien curioso, las tres personas vieron lo mismo, And it's curious to me because all 3 people saw the same condition, pero diferente reacción. but they had different reactions. Hay una diferencia entre yo solamente ver la necesidad y hay otra diferencia entre yo sentir la necesidad. There's a difference between me seeing the need and me feeling the need. Este samaritano no solamente vio la necesidad, This Samaritan didn't just see the need, sino que sintió el dolor de este hombre herido. but he felt the pain of this man that was hurting. La Biblia dice, y viendo Jesús la multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. And the Bible says that Jesus, looking out onto the multitude, had compassion over them, and he felt that they were as a sheep without a shepherd. Él era el ejemplo mayor de lo que es la compasión. He is the greatest example of compassion. Él es He is el mejor ejemplo. the best example. Y dice, como ovejas sin pastor. He said they were like a sheep without a shepherd. Yo lloraba mientras leía esta escritura, I was crying as I read over this scripture, porque una oveja sin pastor está en peligro de ser destruida. because a sheep without a shepherd is risking destruction. Una oveja sin pastor está indefensa y expuesta al peligro y al engaño. A sheep without a shepherd finds itself without a defense and with open to be led astray in any way. Una oveja sin pastor carece de dirección y decisiones A correctas. sheep without a shepherd is in lack of direction and being able to make correct decisions. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, me es necesario pasar por Samaria, When he said it is necessary for me to go through Samaria, la compasión de Jesús lo movió y le dijo, es necesario de que vayas a Samaria. the compassion within Jesus moved him and propelled him, and he said it is necessary for me to go there. La compasión de Jesús lo movió para que fuera a ayudar y a llamar a un Mateo que era un recaudador de impuestos. The compassion within Jesus moved him and propelled him forward to call Matthew, who was a tax collector. La compasión de Jesús lo movió a sanar a aquel ciego que estaba gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. The compassion within Jesus moved him to stop what he was doing and hear the blind man as he was crying out, Son of David, have mercy on me. La compasión de Jesús hizo que fuera y resucitara el hijo de aquella viuda. The compassion within Jesus had him move forward to resurrect the son of the widow. Hermano, le exhortamos en amor en este día. And we encourage you in love today. Cuidado con no perder la misión que se nos fue dada como iglesia y como individuos. Be careful not to lose out on the mission that we were given as a church and as individuals. Y sin importar el color, la sociedad, cultura o qué tipo de persona es usted y yo, hemos sido llamados para ayudar. No matter what the culture dictates, society dictates, race dictates, we have been called to help. Y la última vez que leí Apocalipsis 7:9 And the last time I read in the book of Revelation 7:9, dice, y una gran multitud que no se podía contar de todas las naciones y tribus, pueblos y lengua, y su cántico era, salvación pertenece a Jehová. it says there was a great multitude, and I could not count all of the nations,
tribes and tongues, and their song was all united, saying, salvation belongs to the Esta es la Lord. visión de Juan en el cielo. This is the vision that John has of Dice heaven. personas de todo pueblo, He says people from every tribe, de toda nación, from every nation, de toda lengua, from every tongue. alababan al Cordero They were worshiping the y Lamb of decían, God. salvación pertenece a And they Jehová. were saying salvation belongs to the Lord. No es para usted y yo escoger quién merece misericordia y quién no merece It is misericordia. not for you and I to determine who deserves mercy and who does not deserve mercy. Pero la realidad es que sin el amor de Dios es imposible nosotros The amar. reality is that without the love of God, it is impossible for us to truly love. Amar como Dios ama es imposible sin conocerle a Él. To love the way God loves is impossible without knowing Him. Hermanos, no pasemos por alto las cosas que rompen el corazón de Dios. Let us not go without seeing the things that break the heart of God. Cuando Dios ve las viudas en necesidad, When God sees the widow in need, cuando Dios ve al extranjero, when God sees the foreigner, cuando Dios ve al refugiado, when God sees the refugee, cuando Dios ve al huérfano, when God sees the orphan, cuando Dios ve a las personas que no tienen hogar, when God sees those that are homeless that don't have a home, cuando Dios ve a las personas que piensan diferente de la manera que tú when piensas, God sees those that think differently from the way you think, Él las ve con amor y He compasión sees them with love and compassion, y Él espera que nosotros hagamos lo mismo. and He expects us to do the same thing. La verdadera compasión nos empuja a amar y ayudar al prójimo. True compassion propels us to love and help our neighbor. Y la verdadera compasión se encuentra en Jesús. And true compassion is found in Jesus. Él es el mejor ejemplo de lo que es la compasión. He is the best example of what compassion is. Así que le animamos especialmente en este mes We encourage you, especially this month, que tome la oportunidad y le diga, Señor, enséñame en este día that you take the opportunity and say, Lord, teach me today. de qué manera yo puedo ayudar a una persona The best way that I can help someone en amor y compasión como tú quieres que yo lo haga. in love and compassion the way you want me to do. Déjeme bendecirle en este día. Allow me to bless you today. El Señor te bendiga y te May guarde. the Lord bless you and keep you. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y May the tenga Lord misericordia. make His face shine upon you and have mercy towards you. Dios te bendiga. God bless you. Thank you for spending this time with us. Gracias por pasar este tiempo con nosotros.